IMF से फिर कर्जा लेने के लिए मंसूबा बंदी हो रही है। काट पड़ जाए, हजरत उमर के जमाने में जानवरों के खालें जो है वो भी खुश्क हो जाएं। साहबा कहते थे हम उन पर हाथ फेरते थे तो वो सूखे हुए लकड़ी की तरह जानवर भी हो गए थे। लेकिन हजरत उमर ने 2 सुपर पावरों से ये नहीं कहा कि उमर की सल्तनत बर्बाद होने लगी है। उमर का बंदे भूख से प्यासे जानवर भी मर रहे हैं। हाँ, हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी कहाँ गए जब काट हद को पहुंचने लगा? हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी दरे रसूल पर हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह ले उम्मतिक। हुजूर बर्दाश्त से बात बाहर होने लगी। अब हुजूर अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए पानी तलब करे। रात जब बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी सोए, हुजूर ख्वाब में आ गए। फरमाया उमर को जाके कह देना बारिश होने वाली है। लेकिन उमर को यह भी कहना, 3 बार हुजूर ने फरमाया उमर को कहना दानाई इख्तियार करे। यहाँ तो हुक्मरानों के पेट नहीं भरे जाते। बताओ, जिनके पास दानाई नाम का कोई चीज नहीं है, उन्होंने अपने मुल्क कैसे चलाने? हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं, किसी रोटी की जरूरत नहीं, किसी असलहा की जरूरत नहीं जो फ्रांस से हमें मिले। हमारी देसी बंदूक वो काम कर जाएगी जो उनका बैरक तैयारा भी काम नहीं करेगा, जो इन बुजुर्गों के हाथ का इशारा ऐसे काम कर जाएगा जो यूरोप का मिसाइल भी काम नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने। का जिक्र का इजहार है, वरफाना अल्लाह का जिक्र का इजहार नहीं कि मौली खादिम की जेब में कोई 50,000 रुपया पा देवे या मैंने यूरोप का टिकट दे देवे। वरफाना अल्लाह का जिक्र का इजहार यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत का इस तरह इजहार किया कि बच्चे बच्चे की जबान पर लब्बैक भी आया। अब पूरी दुनिया में यह नारा भी छा गया कि मन सब नबी। यह है वरफाना अल्लाह का जिक्र। जी इंसानियत की बड़ी मैं आखा 10 ना हुजूर की ऊँटनियां दी खातिर साहबी रसूल दे पुत्र जान दे देती। ये ते सानू तो खुद इतना पढ़िया कोई नहीं दीन ते तुहानू ही ना बर्बाद करना है। कान बंद कर दो, सोचा बंद कर दो। कोई गल करे उन्हें कहा कोई यार दी गल सुना मुल्ला और ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला। उन्हें कहा हुजूर दी गल कर, बस हुजूर दी गल कोई सुना तो फिर तेरे नाल गल करने। एवें तुहानू जनाब ने कहानियां पा दिता। अबू ज़र गिफारी नाल खड़े सन। अर्ज की थी हुजूर इजाजत होवे ते मैं इनू हथ होते क़यामत कायम होंदी ना विखा देना। ऐ केड़ियां तरक्कियां। हाँ जी, लियाओ हाँ जरा इत्थे लियाओ कंप्यूटर मेरे हाथ होते थे कंप्यूटर में तस्वीर आ जान फिर मेरा हाथ दसे भाई की। अरे हुजूर ने फरमाया चुप कर शोरा चुप कर। हाँ जी तवज्जो तवज्जो जी। हुजूर बदर की तरफ जा रहे सन। पता है एक बंदे ने पूछा मेरी ऊँटनी के ढेड च के वे? हुजूर तो फिर रहमत अल्लिल आलमीन है, हुजूर ने तो पता सी इसकी बेइज्जती हो जानी। वो साहबी नाल खड़े सन। उन्होंने कहा वाह मैं तेन दसदा ये ढिड च के वे। जदों उन्हें दसिया तो हुजूर ने फरमाया तू इन्हू जलील करके रख दिता है। तुहाडे अज बणियां नो पेट च दसन वाली चीज़ां ते सदियां बाद फलसफियों से जो हल न हुआ, नुक्तावरों से जो खुल न सका, वो खोल दिया कमली वाले ने चंद इशारों में। हर कुजा भी नहीं इकबाल फिर इत्थे बोलिया कहने लगा हर कुजा भी नहीं जहाने रंगबू आंख खाकश बरोयत जुस्तजू याज नूरे मुस्तफा उरा बहारस या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफाज। इकबाल कहता क़यामत तक जिन्हां दे तुहानू नाज है ना ए रसूलुल्लाह जिथों गुजरे उस खाक दी बरकत ना तरक्कियां हुईयां। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। हो न ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो और चमनेदार में हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो और चमनेदार में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपशामादा इसी नाम से है और दश्त में कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। अल्लाह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। वैसे मैं सच्ची तो गल करा जब दरसे निजामी बंदा पढ़े रहो ना मैं सिर्फ इस शेर का तर्जमा समझा दे तो मैं उन्हें इनाम भी नाल दिया। अल्लाह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद गुंबद आबगी न रंग। क्यों जी
تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اے شعر دا ترجمہ 10 باری کوئی ایم اے کر کے آوے میں نہیں سمجھا سکتا، ہاں یہ وہی سمجھائے گا جدہ اقبال نال کوئی تعلق ہے۔ میں نہیں کہتا اقبال 10 ہوئے تھے پھر کیڑی گل ہے، کوئی تعلق ہوئے تو بندہ گل کرنا۔ اسی اقبال دی قبر تے گئے، اس دن کرتارپور بارڈر کھل رہے سی جدوں میں اقبال نال گلاں کر رہے سی، میں کہا 10 اقبال اس واسطے تسی پاکستان بڑھایا بھائی سکھاں نوں تسی بارڈر کھول کے دینے جنہاں ساڈیاں دھیاں چک کے لے گئے 70,000۔ ہاں یہ میں تو نہیں نہ لکھیا، تو میجر امیر افضل لکھیا کہ پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، اے جناب غلام محمد بھٹی لکھیا جڑا دوسری جنگ عظیم وچ ایسی، تو انہیں لکھیا در یار سے لے کر در یار تک، کہنا میں ایک گل بھی اپنے کولوں نہیں لکھی، انہیں بھی 68,000 انہیں لکھیا تے 70,000 میجر امیر افضل لکھیا، ہندو سکھ مسلمانہ دیاں دھیاں چک کے لے گئے۔ ایس خوشی تو سا کرتارپور بارڈر کھولیا، ایس خوشی تو سے نچے ہو کہ ساڑیاں دھیاں چک کے لے گئے، اور دسو سانو کدھر لے جانا چاہتے ہو، دسو تسی کدھر لے جانا چاہتے ہو۔ اور سکھاں نوں ایک پیڑ ہوئی میری گلاں تے، میں آکھا چاس آئی کہ نہ آئی، زنا انہاں دے تے ویسی کمینے دے ہر ویلے 12 بجے ہوندے ہیں، ہاں جی سکھ ہی ہوندا ہے۔ ساڑھے مفتی صاحب گئے نا لندن جی، آپ فرماندے سن کہ میں گڈی تے جا رہے سی، میرے نال ایک ڈرائیور سی تے وہ راہ بھول گئے، وڈے ساڑھے کتنے عجیب لوگ ہیں، فرماندے نہ کوئی ایک سکھ آ رہے سی، تے ڈرائیور کہنے لگا ایدے کو راہ پوچھئے، مفتی صاحب فرمان لگے جڑا اپو راہ بھولیا انہیں کی دسنا سی، دسو کیڑے عظیم لوگ ہیں۔ فرمایا جڑا اپو راہ بھولیا، وہ گل کدھر لے گئے، ہاں فرمایا جڑا اپو راہ بھولیا میں ادھے کو پی رہا، یہ آپ حالانکہ آپ یہ گلہ فرماندے نہیں سن اپنی کرامت شناخت، لیکن ایک گل آپ نے فرمائی، میں کیا جڑا اپو راہ بھولیا، تے آپ فرماندے سن میں مدینہ پاک گیا تے میں تے خواب دیکھیا تے ایویں سیڑھی جڑی ہونی نا اپنے آپ چل دی، ایک تو میں ہن کمن 8 کو میٹک، اور میں ویسے بول رہا ہوں، میں جان بوجھ کے انگلش غلط بولنا، ہاں جی میں جان بوجھ کے غلط بولنا، ہاں جی میں جان بوجھ کے نہیں کہ میں آندھی نہیں، میں جڑا ایڈے حدیث قرآن یاد کر لینا اے چھٹکی دی گل ہے، میں 2-3 مہینے میٹرک کیتا سی صرف، میں کہ کی ہوندا منڈے، میں پوچھا کی ہوندا جانے یہ ہوندا، میں کہ یار مینوں بھی کرا دو، چلو او آٹو کی کہندے اپنے آپ میں انگلش دے الفاظ بولن تو اعتراض کرنا، یہ ایسی زبان ہے، یہ زبان بھی آندی تے نال دی تہذیب بھی آندی، اتنی گندی زبان ہے، ہر کائنات دی، میں نے تو نہیں پتا اینج اللہ رسول نے اینج دائیں طرف نو پسند فرمایا، یہ ایسی گندی زبان ہے جڑی اینج چل دی، جڑی چلے ہی غلط ہو بندے دا دماغ سیدھا کنج رکھ سکتا، ہاں جی میں حقیقت ہے، ہاں بالکل ہے پکی بات، ہاں جی اقبال ہے میں نہیں رویا، میں اقبال شروع کر دینا مرا در سے حکیمہ درد سردار، ہاں جی میں کہ اقبال کی پڑھے، کہنا کچھ بھی نہیں پڑھیا، میرے سر درد وچ اضافہ ہویا ہوتا، میں کہا پھر کی لین گئے سی، کہنا میں تو تماشا ویکھن گئے سی، بھائی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میں کہا کیوں، کہنے لگا سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، اور لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ ہاں جی کوئی استناز آڑی ناز آڑی ایک کو گل ہے، ابو ذر غفاری پوچھا حضور ایک بندہ ہو جا جڑا ایسی قوم نہ محبت کردا عمل نہیں کر سکتے، فرمایا ابو ذر تو دے نال ہی ہوئے گا جدے نال تینوں پیار ہوئے گا، کہنے لگے انی احب اللہ و رسولہ، فرمایا میں اللہ رسول نال پیار کرنا، فرمایا پھر تو اللہ رسول نال ہوئے گا، 3 بار یہ جملہ دہرایا ابو ذر غفاری، حضور نے بھی 3 باری فرمایا ابو ذر جے تو اللہ رسول نال پیار کرنا تے قیامت والے دن تو اللہ رسول نال ہی ہونا، اسی تانوں غلط لایا جی، لبیک نال ایک بندہ پیار کرنا تو کی مطلب لبیک دا، حضور میں حاضر، حضور میری عزتاں حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، دسو اتنا تجدید عہد و وفا اسی تانوں دیہڑی راتی پڑھا دیں، قیامت والے دن رب سانوں نپ لوے گا کہ تسی میرے حبیب دے نال کیوں گل کردے، یہ کیڑی بات ہوئی،
یہ تو خوش ہوندا ربی کہ میرے حبیب دے غلام جڑے انج نعرہ لاندے پوری دنیا انج جناب سکھاں نوں پریشانی ہوئی ہمارے مہاراجا کو اس نے کانا کہہ دیا میں کہو کانا نہیں سی کانا سی میں تے حقیقت بیان کی تھی میں کانا سی ہن کانے نوں میں کیویں کہندا بھئی صحیح سی کہندی جی وہ ہمارا مہاراجا تھا مہاراجا ہے رہے گا میں کہا وہ کانا تھا کانا ہے کانا رہے گا یہ کیا بات ہے ہاں جی وہ کانا تھا کانا ہے کانا رہے گا خالصہ شمشیر و قرآن میں نہیں میرے اندر ایک بار آندھی گل اقبال اتھے رویا کہندہ شرف النساء دی مسلمانہ دی دی قبر کھود کے خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندران کشور مسلمانی بمرد ہاں جی جدو رنجیت سنگھ کانا آیا دسو یاری دی تلوار تے انہوں نے اتنا ناز ہے لاہور دے قلعے میں جناب دا مجسمہ بنا کے نار تلوار لٹکا دیتی اے او تلوار ہے جنہیں مسلمانہ دیا گردنہ کپیاں اے او تلوار جدے زور نہ انہیں بادشاہی مسجد گھوڑے بننے اے او تلوار جدے نال انہیں جناب سرائری مسجد گھوڑے بننے اے او تلوار گندی جدی وجہ تو انہیں مسلمانہ دی دی قبر کھول کے قرآن تے تلوار کٹ لے گئے سی رنجیت سنگھ کانا اور دسو تسی دا مجسمہ کیوں بڑھایا پھر نال تلوار بھی لٹکائی جب اسلام دی گل آوے تساں حضور دی تلوار دی نفی کر دیندے ہو ایک کانے دی تلوار ظلم دے چلی محمد عربی دی تلوار ہووے جنہیں حضرت بلال نو کعبے دی چھت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زور لاؤ شہرو زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاں جی زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیوں جی اس دی جناب نال تلوار لٹکائی ہوئی نے اس تلوار دی انہوں کوئی پریشانی نہیں جنہیں مسلمانہ دیا گردنہ بڑھیاں اور رسول اللہ دی ایک تلوار ہے مولوی بھی نفی ہوتی کر دے تسی علماء مراد نہیں ہو او مرادن جڑے دو نمبریاں کرنے ہاں جڑے علماء حق کن انہوں دے پیران دی خاک دا جڑا خاک کے وہ بھی میرے اکھاں دا سر میں ہاں باقی جڑے حضور دا دین پڑھ کے دو نمبریاں کرن IMF سے پھر قرضہ لینے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے قحط پڑ جائے حضرت عمر کے زمانے میں جانوروں کے کھالیں جو ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں صحابہ کہتے تھے ہم ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ سوکھے ہوئے لکڑی کی طرح جانور بھی ہو گئے تھے لیکن حضرت عمر نے دو سپر پاوروں سے یہ نہیں کہا کہ عمر کی سلطنت برباد ہونے لگی ہے عمر کا بندے بھوک سے پیاس سے جانور بھی مر رہے ہیں ہاں حضرت بلال بن حارث المزنی کہاں گئے جب قحط حد کو پہنچنے لگا حضرت بلال بن حارث المزنی در رسول پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ استسق اللہ لامتہ کا حضور برداشت سے اب بات باہر ہونے لگی اب حضور اللہ سے اپنی امت کے لیے پانی طلب کرے رات جب بلال بن حارث المزنی سوئے حضور خواب میں آ گئے فرمایا عمر کو جا کے کہہ دینا بارش ہونے والی ہے لیکن عمر کو یہ بھی کہنا 3 بار حضور نے فرمایا عمر کو کہنا دانائی اختیار کرے یہاں تو حکمرانوں کے پیٹ نہیں بھرے جاتے بتاؤ جن کے پاس دانائی نام کا کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے اپنے ملک کیسے چلانے